Kapit pabukad Ay niya. mga taga-apit ng Earth, mga tagmi o banana Q. Oh, libre, libre. Dre, Rek, apila dre oh. Tag-isa para makuan. No, dre, tagay. Oy, lali, libre banana Q. Libre naman eh. Isa ra gini wa. Oh, nara libre oh, libre. Isa. Libre. Libre. Oh, tagay si ma'am. Ma'am, banana Q ma'am, libre ma'am. Tagay si ma'am, Rek, tagay ba? Rek, tagay si ma'am, tagay. Libre ma'am, pang content naman ba? Oh. Oh. Na si ma'am, kay libre. Papay mga ma'am dito oh. Mukha Sa office. Oh, libre. Oh, libre. Naik baja oh. Oh, banana Q libre. Libre, tegay si ma'am. Oh, libre, banana Q libre. Ano libre man eh? Content lang. Thank you so much Oh. for the banana cue. Oy, lala niya, banana Q libre. Oy, banana Q libre. Gir. Dali po. Gigi libre. Dali. Kaya na akong wala. Lagi libre. Aku gato nga. Tegay dua kay gigir. Ay, isa ko gigir. Apa siya lagi? Gutom na niya. Dito. Igutom na Ay, dua. Ikaw po siyang dula. Ikaw po din may dula din. Thank you. Toto dito kay dito. Libre. Gatat kong Rostelia na. Libre. Banana Q libre. Marjan Paul. Oh. Oh, depan. Oh, depan. Gatat kong dyan. Oh, libre. Banana Q libre. Oi, banana Q libre oh. Pangatag na kay content na mo. Hot na. Kay para wala na isuroy ni Ricky. Okay, wala na.